Hello kakabsat. Tatangal daw kita pang kami upasyar. Kita nyo mit ani nagpupurmada. Oray mi lang ni Tito May. Tapang kami jay pagsakayan mi tricycle. Hindi tanar pas na picturein. Pang kami jay tricycle lang. Data nga ruli. Nakasakay kami. Data nga ruli kakabsat. At sidik kami jay pedestrian lane. Manulang nga minutes kakabsat. Nakadanon kami. Nakadanon kami dito yung kakabsat. Aguri kami lang kakabsat, iti bus na pagsakayin mi paapan baklaran. Napang kami ag picture jay. Nakasakay kami kakabsat, iti bus. Katawan tak kita guys. Apo, Diyos ko. Ado nga sarding kakabsat, bago kami nakadanon. Sarding nga sarding. Ado nga minti pasaheros ni Uncle. Dita garutin kakabsat, nagbaba kami dyan. May isang nagsakay may tanay, nag-traffic, nagnagna kami, nagpudo. Kita nyo man na nagmamait outfit da, naglupit tao, ay niya ka. Nakadaron kami, kakabsat. Kita nyo mit ni nagmayat latag itan dito, nga sambaan. Favorite ko dito. Tapos na dyan ang picture taking kakabsat. Ada kaming jay mowan. Apo, nagalisto. Second venue mi. Ay na. Pang kami dyan na madjitok-tok dita guys. Nagmayat nga ta. Ado pa nga picture dita ni bamdama kita nyo. Ang kung aming na video. Kita kung guys yun na video. Oh, diba? Nagmayat. Nalpasin. Di nag-video mo rin. Pang kami di nga to. Kita nyo guys. Madama picture data damdama. Taman ni. Nagmamayat. Itsura da na pintas-pitoy na niya ka. Oh, kita nyo kakabsat. Picture dan. Habang siya kapipidyo lata. Kita nyo ni kakabsat. Nagmayat adi ni. Building at damata na. Ay. Joke lang. Dito ni guys, dito kami nga to, nagmet dito yung kakabsat. Ay na, napudot laing. Makapasinate, kasla ka lang jay, kwa, jay, beach, kunadamate. Kasla ka lang mapupuuran, kunadama. Dito ni guys, pintas. Pang kami naman, pinakatok-tok. Iman ko nakaw. Ang ko nga naala, kakabsat, napudot. Agdardaras kami, dagi-dagi kakaduwak. Pada ng Starbucks. Dito guys, awang kami di pinakangaton tanabudod. Ayun na. Sobra. Saka lang napuuran ko na damit. Impyerno. Dito di guys, awang kami di kini. Kwa, Neneng B. Ay, dati kami kayang kwalo. Ay, Quiapo. Dito ni guys. Tanyo. Baga ni Tito nga dani Neneng B. So aday nagdardaras na. Kita nyo ni himaw nagadotaos kayo. Pero nakasingit kami. Oh, dito ni guys. Ni Neneng B. Naghimas data guys. Yung kayong biti ni Trayo. Kita nyo dyan dama guys. Nakapicture ko ta ni Neneng B. Napindakas. Nagingit itakwak na nama. Tak. Kamera. Oh, tignan nyo, oh. Wow! Sakit na ng Neneng B. Oh my God. Ay. Ruanin guys, sa DJ Pesto ni Neneng B. Dati kami ni Bangay, ragukay kami ni nagpabangay. Sumila sa isang apulo. Ay na, dapin nag-aapa dita, kinat katawaan me. Dati kami ang bagay rin. Kami jisimbaan. Pintas, birukin mini. Tanggol kini, bawos. Joke lang. Tanyo ni guys, tumit na ta. Pimintas kay sa idi nga. First, napanak Manila. O, kita nyo. Napintas talaga. Ti Quiapo. Bago kami umalis ita, napang kami nag-food trip, Ken. Bago kami nagsublito kini Neneng B. Apo, naghima. Sinubyanan mi tani. Pero may imas na siyo. Put-putok jay cheese na ko na damit. Ay, charot. Dati kami ni guys, pang kami dyan, Luneta Park. Last venue me. Apo, nagsakit-saksa kami titan kakabsat. Titan yun ni kakabsat, naimas ko na lang. 10% ko na dami. Oh, masarap daw.
tinanong ko sila dyan kung masarap or ni-rate namin yung tinda ni Nering Bina na bayra ko na damit data ni pahiya-hiya pa siya. Dito na kakabsat, nakakita ng tikalesa, nakapakwa, nag-wait gaya, dito na kakaduwa ko na ban-banog da. Nag-wait at na kakabsat, na manghanap dito. So, binidyo. Asi di kami ni Jai Luneta Pahat. Oh, data na data kami Luneta Parke, napangkabig picture-picture dita. Kanyo nagpardas-parag pag nada. Charot lang. Inedit yun, guys. Kita nyo ni nagpintas. First time ko makaapan Luneta Park, kakabsat. Kita nyo ni naong tanda kita natay. Pagin ko di bakta, apo, ay. Pero, okay lang kakabsat. Kita nyo ni nagmayan. Pasal-sali nga luga, na hinapo. Kita nyo ni nagmayot. Picture-picture dan. Hi, guys. Shout out. Oh, kita nyo pang kami bangin. Pag kami picture dyan, nagmayot. Data, nung tanda dyan, apo. Ang pag kami nag-stop kit. Basta. Dita ni kakabsat. Dati kami bangin rin. Tanyo. Nagmayat dita. Kakabsat. Apo. Dita ni kakabsat. Nagmayat. Debut na. Inapo. Picture-picture dati tan. Lepas na picture tan kakabsat. Iso na ka-video na. Yung baglangin ta na video. Timanaw kaming jayin kakabsat. Tanalpas kami nagpicture. Nagadumit lang nagsangpit nga tatao. Jayin na po. Pakabigban niyo dito kakabsat. After magban niyo dyan. Po, Diyos ko. Mapangka. Ada na dumpar ko. Balasa. Kapintas. Madik sorry. Iso na nag-sorry. Tas iso na nagdumpar kanya. Charot! Dahil kakabsat. Ado pala nga pag nabawa ka na anong di pag-isbuan ay napong nagsakit tisaksa kami nga magmagnan napo pigat hingga na kami malin nga naglag na ay charot naglugad na mimit ati sinsilang oh tanyo-tanyo nagmayan naglawas kayo awabay nakpiag-video dita kakabsat. Oh, kita nyo ni TikTok da. Dan kakabsat, aji madumpar ko di balasa. Ngayon na po kababain. Nistap ko tang kakabsat tani na bain ang nagbedyo. Tani kakabsat, nalpas kami nga nagbanyo. Pang kami di dalan eh. Pang kami paray ni tigas na para kami iti. Pagsaya, nagawid kami. Napo, nagloading pinikabsatin. Ay. Ani kakabsat, pwede kakaluwak, ni Janjan, ni Ate Princess, ni Ate Alexa, ni Tito Ming at Jackie. Haan kami nga nagsubik kaya ako dito kakabsat. Ipakita ko lang nga last part. Iti pinag-video. Oh, iti pinagpangan mi dito ni Apo. Nya ka nag-gimasan. Ay, Apo. Dito nga rin din kakabsat. At adi magic nga water, magic water yun. Ang malpasin ti video ko. Kita nyo sumanala pa lang data di. Lapas lang tigaway-gawayan. Hingga nagtagabsat at sasalay suna. Apo. Nagutaw ti Apo. Grabe. At dyan na nga nagtatapos ang aking video. Thank you for watching. Bye-bye!